Hello everyone. Today I will be presenting about programming and how it used in engineering problem solving. So first, what is programming? So when we talk about programming, we are simply talking about giving instructions to a computer. So basically, kung sa laong pa na giving instructions to a computer, so we are familiar man with programming. So we are using code to instruct the computer steps by step. So sa programming, just like how we follow steps to complete a task, computers also need step-by-step instructions. So, kailangan nila ng step-by-step instructions. These instructions are written using programming language like Pythons, Java, or C++. So, sa programming, dyan mo doon lang talamang na magamit ka ng lagi itong programming language using Python ba or Java ba or C++. So, pag magamit ka ng programming, din ikaw nagbutang ng code sa ilang programming language, di na ka mag-conduct ng code na para makahimo ka ng solution sa imo taghimo kiba na sa kumbaga nagbutang ka ng code na instruction step by step para makuha nimo ang pag-program nimo. So in simple terms, programming is just telling a computer what to do. Kumbaga nagsugo ra ka sa computer, nag-type ra ka ng code sa computer. So next is the importance in programming. So we all know man lagi na nowadays ginagamit na ta ng mga technologies, mobile, and also computers which is made by programming. So nama makalaong mata importante ang programming. So let us say kung why programming dili mag-exist ang mga mobile apps, mga engineer machines kay dili man sila mahimo or mag-exist sa ato kuman kung why programming. Kay using programming na din na ila specifically taghimo na program na para ang device or ang technology or machine na makahimo sila ng na specific thing na gi-program sa ila. So programming is important labi na sa ato kuman sa ato era kuman kay mostly nagagamit na tan mga technologies and also mga mobile apps labi na sa mga engineering machines. Dili ra about sa mga mobile apps kundi apil sa mga machines kay ang mga machines need some ng programming. So next is problem solving. So in programming, solving problem is one of the most important skills. First we understand the problem, then we break into a smaller step. It's because too easier to solve. So sa problem solving, gamit ka jud ini ang programming sa problem solving kay kun long ta lamang na nagka-error an imo something sa nagka-error imo error ta lamang nag-error imo code or imo program. So ang imo hibuhaton is is understand the problem. Tapos imo i-break into smaller steps para mas ma-easy ra siya. And next is logical thinking. Logical thinking is ability to think step by step or make decisions based on facts. So kibali sa logically thinking amo ini na magthink kibali based sa facts. For example, lang talamang na the example, if I don't have enough money, I cannot buy the item. So amo dyan, kung una-una ka, dapat mahibayon ka na kung ba siya, kung tinuod ba siya. Basta
So dinita proceed ta sa problem 1 sa problem 1 is material estimation. So now let's look at the real life engineering example. So an engineer needs to determine how many materials like cement, dyan mga required for construction project. So sa word itself na material estimation, so dapat estimate nimo ang materials para dili walang talamang na, for example, nag project, then why ijo material estimation, dili makandak ang project kung why ijo material estimation. So sa material estimation amo ini siya ang to solve this problem, the engineer first measures the total of the area in the construction site. So ilan ay total ang tanan area sa construction site. Then next, determine how much material is needed for each square meter. So per square meter ila daw kung pila ka materials ang magamit based sa ila sukod, and then they multiply the area by the material requirement. So ang ila next gihimo is multiply nila ang area para sa material na requirement na kinahanglan. Then makuha na daw nila ang estimated na amount sa materials, the estimated amount sa materials. Amo to na magamit gabon ang programming dire kay, which is kung dili nimo sa estimate may possibilities na mo sobra or mo kuya ang mo materials. And then sa problem 2, ang dire is power consumption. So another example is power consumption. This is calculating power consumption. Engineers often need to know how much electrical power a device is using to ensure safety and efficiency. So an engineers mostly magagamit sila ng ila kibali i-identify kung how much electrical power a device is using para ma-ensure nila ang safety and efficiency. So to solve this, the engineer identifies the voltage. So first kibali, an engineers they identify the voltage and the current of the device, and then they multiply the voltage by the current, so the result power consumed by the device. So ang ilatag himo next kay ilatag multiply ang voltage sa current, so amoy ni an makuha nimo na power consumed sa device. Amo to sa problem 1 and problem 2. So next is real life application sa programming. So programming is widely used in engineering in many different ways. So sa real life application, ang programming dili ra kon sa specific na butang gamito ng programming. Ang programming is magamit siya sa hamok na mga pamaagi. Kay it helps in designing structure, building system, monitoring machine, and control operation. So daghang gud type na magamit ang programming, dili ra kon sa pag-design ng structure. Whereas doon sa magamit ka ng CAD, magamit ka ng program para makuan nimo. So ang programming is isa siya ka tool na magamit sa ato real life application, labi na kung engineering ka. Pero dili ra sa ang programming para sa engineering. Pero mostly gud sa mga engineers mga gamit ng programming, labi na sa mga computer engineers na it also used in construction sa electrical system and automation. Kay because of programming, engineers can improve accuracy, ensure safety, and make system more efficient. So sa programming na nahimo ng mga engineers ang nila trabaho mas madali.
Kay makakuan man sila, ensure man sila ng accuracy diri, maka-improve sila ng accuracy diri sa maka-ensure sila ng safety. So amod to. So sa conclusion, amen na. Programming is not just about coding or it's about solving problems. Kay ang programming manggod is kuan na siya, labi na ko man sa ato sa ginagamit nato. Ginayos naman sila ng mga programs. So kibali magamit na ang taglaw kanina sa logically thinking na imo siya i-break into small pieces para dali ra ka makakuan, dali ra ka makahanap ng solution. So ang sa conclusion kibal na ako, ang programming is not just about creating code, kundili isa sab siya ka solution na naghatag sa ato na para sa ato. Kibali for example sa mga kapwa engineers kibali na sa nato kay an ila magamit nila ang programming permi labi na sa mga construction. Kay daghan magamitan ang kuan programming, which is kuan mga pag-code, pag-estimate sa mga daghan pay magamit sa mga programming. So importante kasi ang programming sa ato daily lives ko man, kay siya ang naghatag nan way na maisiran ato mga kuan, maisiran ato mga gipambuhat. Labi na ko man diyon mga estudyante ko man nagagamit sab sila ng AI, which is tag-program ra sa AI. Amo diyon ko man na makalawon ta sa ato modern era nato ko man na mostly kasud ang gamit nato is programmed na sila. So amora to na kuan, thank you, and amora to na ako presentation. Thank you.